خواتین حضرات، لاؤڈ سپیکر کا ایک اور ایپیسوڈ، اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی دلچسپی، آپ کا انہماک لاؤڈ سپیکر میں بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اب وہ موضوع نہیں، اب وہ موضوع نہیں۔ تو بھیا، میرے خیال میں وہ موضوع اب موضوع نہیں ہے۔ جب موضوع ہوں گے تب یقیناً ان موضوعات کے اوپر ہم لب کشائی ضرور کریں گے۔ بہر طور لاؤڈ سپیکر بول تو بہت اونچا رہا ہے، مگر محتاط ہو کے، اور احتیاط میرے خیال میں لازم ہے۔ خواتین حضرات، کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں خود اپنے اوپر بین کروا لیتے ہیں، ہم اپنی راہیں خود مسدود کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسا تہوار ہے جو صدیوں سے اس خطے کے، یعنی کہ پنجاب کے اور اس شہر یعنی لاہور کی ایک کلچرل آئیڈینٹی تھا، اور وہ تھا بسنت کا تہوار۔ یہ ایک موسمی تہوار ہے، اور کہنے کو بسنت محض پتنگوں کو اڑانے کا کام نہیں ہے، یہ زندگی کی دوبارہ زندہ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ یہ وہ تہوار ہے کہ جو خوشی مناتا ہے زندگی کی ریجوینیشن کی، ہر طرح کی بہار کی آمد کی، اور ایک خاص امنگ کی جو اس خطے کے رہنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ روح جو پرواز کرتی ہوئی اونچائیوں تک جاتی ہے، اس کا استعارہ، اس کی علامت ایک اڑتی ہوئی ہوا میں ڈولتی ہوئی، تنکے کھاتی ہوئی، ہچکولے کھاتی ہوئی پتنگ ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پتنگ کا ایک دوسری پتنگ کے ساتھ لڑ جانا اور آپس میں پیچا ڈل جانا، جہاں صرف محبت کا ایک استعارہ نہیں ہے بلکہ ایک مقابلے کا بھی ہے، اور پھر کٹ جانا اور ڈولتے ہوئے نیچے آنا، یہ بھی تو زندگی کی ایک انتہا کی طرف اشارہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بہر طور خواتین حضرات، آج سے تقریباً 18 سال پہلے ہمارے رویوں نے اور چند اور عوامل نے لاہور میں حکومت کو مجبور کیا کہ وہ بسنت اور کائٹ فلائنگ یعنی کہ پتنگ بازی کو تقریباً بین کر دیں، اسے ایک جرم قرار دے دیں۔ وہ چیز جو ہمیں خوشی دیتی تھی، جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، جو ہمارے لیے سردیوں کے اختتام پہ اور گرمیوں کے شروع سے پہلے بہار کی آمد کا ایک جشن تھا، وہ ہم پہ حرام کر دیا گیا، بلکہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اور اس میں بہت بڑا قصور ہم سب کا ہے۔ نہ جانے کہاں ہمارے اندر یہ رونت اور تکبر آ گیا کہ ساڈی گڈی کہ کسے ہور نہ کٹی جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں ہم نے وہ ڈور، وہ مانجا جو پہلے ایک سوتی دھاگے کے اوپر شیشے کے ٹکڑے پیس کے لگا کے اور باقی اور چیزیں شامل کر کے بنایا جاتا تھا، اس کی جگہ ہم نے کیا کہ ہم نے دھات کی ڈور استعمال کرنی شروع کر دی۔ آپ سوچئے ذرا کہ تیز دھار کی باریک دھات کی ڈور اگر کسی کی گردن پہ پھرے گی تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو ذبح کر دیا۔ اور خاص طور پہ اس موسم میں جب ہر طرف گڈیاں اڑائی جا رہی ہوں اور یہ دھاتی ڈور لٹکتی پھر رہی ہو ہر جگہ، یا کسی کے بھی جاتے ہوئے گردن پہ پھر جائے، تو اس کا انجام سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ صرف دھات کی ہی بنی ہوئی ڈور کا استعمال نہیں تھا، ہم نے ایک خاص کیمیکل ہے جس کا ایک مخصوص نام ہے، اسے لگا کے مانجا تیار کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کا بھی اثر یہ ہوا کہ گڈی اڑانے والی ڈور بنیادی طور پہ ایک ہتھیار بن گئی، ایک ایسا ہتھیار جو زندگی کو لے دے جائے، ایک ویپن بن گئی۔ یہ جو ہم نے ویپنائزیشن آف دا اسٹرنگ آف دا کائٹ کیا، یہ ہم نے کیا، اور صرف اس لیے کیا کہ ہم انوینسیبل رہیں، ہم کسی صورت بھی اپنی گڈی یا گڈے یا پتنگ کو کٹوائیں نہ، بلکہ ہر کی گڈی کاٹتے جائیں۔ جب آپ کے اندر اس قسم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک کھیل کو، ایک صحت مند تفریح کو، ایک موسمی تہوار کو ایک موت کا کھیل بنا دیتے ہیں۔ اور موت کا کھیل کون کھیلنا چاہتا ہے؟ یا کون سی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی عوام ایک دوسرے کی زندگی کے درپے ہو جائے، ایک دوسرے کی گردن کاٹ دے، صرف پتنگ بازی کے شوق میں؟ پھر صرف یہ نہیں، عیاشی بڑھتی ہے تو پھر بہت بڑھتی ہے۔ آپ نے جب کسی کی گڈی اپنی دھات والی ڈور سے کاٹ دی تو صرف بو کاٹا نہیں، AK-47 کی پوری باڑ داغ دی، اور آوارہ گولیاں چھتوں پہ چڑھے ہوئے بہت سارے معصوم شہریوں کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو سٹرے بلٹ ہے، یہ جو پوری باڑ آپ چلا دیتے ہیں دونوں اطراف سے گولیوں کی، آپ کے خیال میں یہ کبھی کبھی کسی جان کو لے کے نہیں جاتی؟ بالکل جاتی ہیں۔ یہ تمام وجوہات تھیں جن کی بنا پر میرے خیال میں حکومت کو بالآخر مجبور ہو کے یہ قدم اٹھانا پڑا کہ انہوں نے 18 سال پہلے اس
تہوار کو بین کر دیا۔ بہت سے نقصانات ہوئے اس لیے کہ وہ تمام لوگ جن کا تعلق پتنگ سازی سے تھا یا جن کا تعلق ڈور بنانے سے تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں، وہ متاثر ہوئیں۔ ہماری ایک کلچرل آئیڈینٹی، لاہور کا ایک ثقافتی سمبل لاہور کی بسنت تھی۔ لوگ خاص طور پہ اسے منانے کے لیے دنیا بھر کے ممالک سے آتے تھے۔ 3 دن چھتیں بک ہو جاتی تھیں کہ یہاں پہ باربیکیو ہوگا، پتنگیں اڑیں گی۔ لوگ نئے نئے جوڑے سلواتے تھے جن کے اندر زعفرانی رنگ یا سرسوں کا پیلا رنگ نمایاں ہوتا تھا، اور اس سے پہلے کہ گرمیوں کی لمبی دوپہریں اور لمبی گرمی ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آ کر قیامت مچائے، ہم بہار کی آمد کا پوری طرح اہتمام کرتے تھے۔ مگر اب تقریباً کچھ دن پہلے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ ہماری حکومت نے ایک نہایت منظم اور ایک انتہائی سیف پلان بنایا ہے محدود پیمانے پہ بسنت کو منانے کا، اور اس سلسلے میں جو بسنت منائی جائے گی اس کی جو پرپوز ڈیٹس ہیں وہ 6، 7 اور 8 فروری 2026 ہیں۔ خواتین حضرات، مجھے یہاں پہ صرف یہ کہنا ہے کہ اگر یہ بین اٹھا ہے تو اس بین کے دوبارہ لگنے میں سب سے زیادہ قصوروار ہم ہوں گے، اس لیے کہ اس بین کی لفٹنگ کے بعد اگر ہم نے اپنے طریقے نہ بدلے تو میرے خیال میں دوبارہ کوئی بھی حکومت اس چیز کو بین کر دے گی، خاص طور پہ جب ہم دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، پتنگ بازی ایک کھیل ہے، پتنگ کو اڑانا ایک لطف دیتا ہے، پتنگ کا پیچا پڑنا ایک بہت عمدہ صحت مند مقابلہ ہے، اور جب پیچا پڑ جائے تو اگر آپ کی پتنگ کٹ بھی جاتی ہے تو ایسی کیا بات ہے، یہی تو اس کا لطف ہے۔ اب آپ کی پتنگ کٹے گی، اگلے پیچے میں کسی اور کی پتنگ کٹے گی اور خوشی ہر طرف پھیلے گی۔ خدا را اپنے آپ کو ایسا ظالم نہ بنائیے کہ آپ ہر ایک پہ حاوی ہو جائیں اور دوسرا کوئی آپ پہ حاوی نہ ہو سکے۔ یہ کوئی صحت مند مقابلہ نہیں ہے۔ جو سبق آپ کو شکست سکھاتی ہے وہ فتح کبھی نہیں سکھاتی، یہ یاد رکھیے گا۔ بہر طور خواتین حضرات، میں نے جب سے سنا ہے کہ یہ فروری کے مہینے میں بسنت منائی جانی ہے، میرے اندر بھی بڑی خوشی پیدا ہوئی ہے، مگر ساتھ مجھے تھوڑا سا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ دھڑکا اس لیے لگا ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ نظر لگ جائے لاہوریوں کی خوشی کو، یا حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ دوبارہ اس ایکٹ کو، اس آرڈیننس کو واپس لیا جائے۔ میں جس آرڈیننس کا ذکر کر رہا ہوں وہ کائٹ فلائنگ ریگولیشن آرڈیننس ہے، جسے حکومت پنجاب نے پرپوز کیا اور گورنر پنجاب نے جسے باقاعدہ انفورس کیا۔ انفورس ہوتے ہی اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں مختلف پٹیشنز داخل ہوئیں کہ نہیں نہیں نہیں، اسے نہیں منانا چاہیے، جس کے جواب میں پنجاب پولیس کے آئی جی صاحب نے ایک باقاعدہ 27 نکاتی سیفٹی پلان داخل کروایا کہ ہم ان احتیاطوں کے ساتھ بسنت منا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس دفعہ بسنت نہ صرف بہت زیادہ منظم رہے گی بلکہ بہت زیادہ سیف بھی رہے گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ خواتین حضرات، بسنت کے معنی کو سمجھیے، بسنت کی روح کو سمجھیے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ بہار کے موسم میں جو انسان کی پوری ایک روح اپلفٹ ہوتی ہے، یہ اس کو مزید مہمیز کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سردیوں کی کڑی یکبستہ راتوں کے بعد ایسی شامیں آنی شروع ہوئی ہیں، ایسی صبحیں جو کہ روشن ہیں، چمکیلی ہیں اور بڑی ہی زیادہ ٹیمپریٹ بھی ہیں۔ یہ ایک ایسا موسم ہے کہ جس میں جانے والی سردی کی شدت بھی نہیں ہے اور آنے والی گرمی کی حدت بھی نہیں ہے۔ ہر چیز بڑی معتدل ہے، بڑی مناسب ہے، بڑی موزوں ہے اور بے انتہا دل کو لبھاتی ہے۔ خواتین حضرات، میں آج کی ویلاگ میں خاص طور پر ذکر کرنے لگا ہوں بسنت کی رت اور اس کے ساتھ منسلک موسیقی کا۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں جسے بر صغیر ہند و پاک کہا جاتا ہے، وہاں ہر بدلتے موسم کے ساتھ ہمارے ذہن پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، انہوں نے ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو کچھ اس طرح ابھارا کہ ہمارے ہاں اس میں موسیقی اور شاعری اور غنا سب کو ایک خاص قسم کا بڑھاوا ملا۔ ہم اگر شمالی ہندوستان کے کلاسیکل میوزک کو دیکھیں تو راگ بسنت باقاعدہ ایک پورب راگ ہے جو کہ بڑا قدیم راگ ہے، اور یہ چند 100 سال کی بات نہیں، کئی 100 سال کی بات ہے کہ اس راگ کو موزوں کر کے اس کی دھنیں، اس کی بندشیں اور اس کی بنیاد پہ مختلف گیت گائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف راگوں کے اوقات ہوتے ہیں۔ یہ شام کا راگ ہے،
یہ صبح کا راگ ہے، یہ دوپہر کا راگ ہے۔ راگ بسنت کسی ٹائم کا راگ نہیں ہے، کسی وقت کا راگ نہیں ہے، یہ ایک ایسا راگ ہے کہ جسے اس رت میں، اس بہار میں کسی بھی وقت بار بار گایا اور بجایا جا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، اس راگ کی شکل تھوڑی سی پوریا سے بھی ملتی ہے اور پوریا دھناسری سے بھی ملتی ہے، اور ایک اور راگ ہے جس کا نام ہے راگ بہار۔ کئی دفعہ راگ بسنت اور راگ بہار کو جوڑ کے ایک جوڑ کا راگ پیدا کیا جاتا ہے۔ جوڑ کا راگ وہ ہوتا ہے اس میں دو راگوں کے سروں کو اس طرح ملایا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیں اور ایک نئی کیفیت پیدا کریں۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے مشل میل۔ مشل میل تب ہوتا ہے جب مختلف راگوں کے سروں کو ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ کو ملا کے ایک ایسی دھن وضع کی جائے کہ جس کے اندر مختلف راگوں کی کیفیات سے ایک نئی کیفیت، ایک نئے تیور پیدا ہو اور ایک نیا انداز پیدا ہو۔ بہر طور بسنت بہار باقاعدہ ایسے جوڑ کے گایا جاتا ہے کہ اب اسے ایک باقاعدہ راگ سمجھا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، ایک چیز میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہی میں یہ جانتا تھا کہ لوگ مختلف گیت گاتے ہیں۔ میری زندگی میں جو پہلا گیت شامل ہوا جس کا تعلق بسنت سے تھا، آپ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، وہ اسی شاعر کا لکھا ہوا جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا۔ جی ہاں، ابو الاثر حفیظ جالندھری صاحب، جو کہ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے آدمی تھے۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے۔ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 1926 کے اندر ایک ترانہ لکھا جسے بسنتی ترانہ کہتے تھے۔ آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، اور اسی زمانے میں یہ ترانہ بہت مشہور ہوا، لوگ اسے پڑھتے ضرور تھے، مگر پھر یہ بر صغیر کی ایک بہت مشہور مغنیہ ملکہ پکراج صاحبہ نے اپنے مخصوص انداز میں گایا، اور اتنا عمدہ گایا کیونکہ ترانے کو کمپوز بھی انہی کے ایک انتہائی پسندیدہ اور چنیدہ موسیقار جناب استاد کالے خان قصور والوں نے اسے کمپوز کیا تھا۔ آپ کو شاید الفاظ یاد ہوں، بلکہ میری جنریشن کو یہ ترانہ اس لیے یاد ہوگا کہ بہت عرصے بعد پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے ایک پروگرام سر کا سفر میں ملکہ پکراج اور ان کی صاحبزادی طاہرہ سید نے ایک ساتھ مل کے اسے ایک ڈوئٹ کے طور میں دوبارہ ریکارڈ کروایا، اور پھر اسے ٹیلی وائز کیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن باقاعدہ اچھے موسیقی کے پروگرام کرتا تھا، اور اب تو میرے خیال میں وہاں کوئی موسیقی کو جاننے والا تو دور، اس کا کوئی ذکر کرنے والا بھی موجود نہیں ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس قسم کی پروگرامنگ اب پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہے، وہاں خیر اب چھوڑیے اس کا ذکر کرنا، جو مر چکے ہیں ان کی برائی نہیں کرتے، مردوں کو کون برا کہے، مگر افسوس صرف یہ ہے کہ مردے بھی تو اپنے مردہ ہونے کا ڈکلیئر کر دیں، اعلان کر دیں، یہ نہ کہیں کہ ہم زندہ ہیں، کیونکہ یہ تضاد برداشت نہیں ہوتا۔ بہر طور حفیظ جلندری صاحب کے اس بسنتی ترانے میں ان تمام کیفیات کا احاطہ کیا گیا ہے جن کا تعلق اس رت، اس موسم اور اس تمام رت کے تیوروں کے ساتھ ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ کس قدر خوبصورت مکھڑا ہے۔ لو پھر بسنت آئی، پھولوں پہ رنگ لائی، چلو بے ترنگ لب آب زنگ، بجے جل ترنگ من میں امنگ چھائی، لو پھر بسنت آئی۔ صرف یہی نہیں، آگے چلتے ہوئے ہر قطعے اور ہر بند کے اندر ایک اور چیز کا ذکر ہے۔ آخر میں وہ جو اس موسم کے اندر پیا کے پاس نہ ہونے کا ایک المیہ ہے، اس کا ذکر کچھ حفیظ صاحب نے یوں کیا ہے کہ ایک نازنین نے پہنے پھولوں کے زرد گہنے، ایک نازنین نے پہنے پھولوں کے زرد گہنے، ہے مگر اداس نہیں پی کے پاس، غم و رنج و یاس دل کو پڑے ہیں سہنے، ایک نازنین نے پہنے۔ خواتین حضرات، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام بدلتی ہوئی رتیں ہمارے مزاج پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پھر اس مزاج کو مزید جلا دینے کے لیے ہمارے شاعروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے ہماری دل بستگی کا سامان کیا، مگر ہماری جو ایک خونخوار قسم کی فطرت ہے وہ ان تمام چیزوں کو ضائع اور تباہ کرنے پہ تلی رہتی ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا بسنتی ترانے کا، مگر ایک چیز کا یہاں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلی بار میں نے فلمی گیت کے قالب میں ڈھلا ہوا جو بسنت کا گیت سنا، وہ کبھی مجھے نہیں بھولتا۔ یہ واقعہ میرے خیال میں گرمیاں تھیں 1977 کی، اور میری عمر کوئی 10-12 سال تھی، اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز بڑی فیسینیٹ کرتی ہے، اور 1977 میں بڑے اہتمام سے لاہور میں بسنت منائی جاتی تھی۔ ہمارے نیبرز کا گھر ذرا اونچا تھا تو ان کی چھت بہت پیاری تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آنٹی عصمت کے گھر میں
कैसी उम्दा बसंत होती थी। अब ना आंटी इस्मत रही हैं और ना ही वो घर रहा है। बाहर तौर मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है कि गैलेक्सी सिनेमा में एक फिल्म लगी, इसका नाम था डंका, और डंका बज गया कि भाई डंका फिल्म के अंदर एक गाना है, देखना ताल्लुक रखता है। खैर, हमारा अक्सर वहाँ जाना आना होता था। मेरे वालिदैन ने मुझे कभी अच्छी फिल्म देखने से मना नहीं किया था, क्योंकि वो वाकई समझते थे कि इससे भी एक तालीम की और एक फन शनासी की राह निकलेगी, जिसका आज तक मैं फायदा उठा रहा हूँ। खैर, ख्वातीन हुज़ार, डंका के दरमियान में एक आइटम सॉन्ग था। बिल्कुल उस जमाने में आइटम सॉन्ग होते थे, और ये आइटम सॉन्ग एक ऐसी सिचुएशन में था कि एक छत पे लाहौर के बहुत सारे बंदे बैठ के बसंत मना रहे हैं और गुडियां चढ़ाई जा रही हैं, और बसंत को मजीद रंगीन करने के लिए वहां पे एक मुजरा रखवाया गया है। और यही मुजरा सॉन्ग बुनियादी तौर पे बसंत के इस गीत की जान और रूह थी, और यही तो आइटम नंबर था। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मोतियों की झालरों वाले बहुत सारे कॉस्ट्यूम बनते थे, जो हमारी अदाकारा मुमताज ने भी पहने। मगर डंका के इस आइटम सॉन्ग के अंदर जो अदाकारा रक्स कर रही थी या जिन पे ये गाना पिक्चराइज किया जा रहा था, उनका नाम था इमरोजिया। इमरोजिया, मिज़ला, अनीता अपने जमाने की आइटम गर्ल्स थीं। मिज़ला तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इमरोजिया एक बहुत प्यारी खातून, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, कभी कभी मुझे मिलती रहती हैं, और किसी दिन अपने वीलॉग में मैं आपसे उनकी मुलाकात भी करवाऊंगा। ये इमरोजिया का पहला ब्लैक एंड व्हाइट हिट आइटम सॉन्ग था। मैं जिक्र बहुत कर रहा हूँ गाने का, आपको बता नहीं रहा कि इसके बोल क्या थे। आप बोलों पे अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर पूरी रूह समोदी गई है पतंगबाजी की। गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। अरे ये जो इजाजत है कि अपने हाथ में मेरी डोर पकड़ो और उसके बाद मुझे उड़ाई जाओ उड़ाई जाओ उड़ाई जाओ, ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी या तो खुद गुड्डी उड़ाई हो या उसको गुड्डी उड़ाते हुए देखा हो, कि जिसके हाथ में आप अपनी डोर देना चाहते हैं। बाहर तौर अगर आप पे ये हादसा नहीं गुजरा तो आप बड़े महरूम हैं। दुआ करें कि ऐसे खुशगवार हादसों का शिकार आप जल्द या बदेर हो जाएं, बल्कि इसी बसंत पे हो जाएं अगर वो मनाई गई तो। मुझे ये गाना बेइंतहा पसंद था। उस वक्त इतना शऊर नहीं था कि हम ये पता करें कि गाना किसने गाया या किसने लिखा, लेकिन फिर मुझे जिंदगी ने उन तमाम चीजों के मुकाबिल ला खड़ा किया कि जिन्हें मैंने कभी पसंद किया। मुझे पता चला कि ये गीत अफशां बीबी ने गाया है। अफशां बड़ी प्यारी खातून है और उनका ताल्लुक भी कसूर से था, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कसूर से उठने वाली बड़ी मुगन्नियाओं में एक फिल्मी गुलकारा अफशां भी शामिल हैं। उसके अलावा कहने की ज़रूरत नहीं है कि कसूर को अगर किसी ने मुमताज़ और मुनव्वर किया है तो वो मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां ने किया है। और उनके बाद उन्हीं की फैमिली में से अज़रा जहां साहिबा हैं, साइमा जहां हैं, नादिया जहां हैं, और अब दीबा जहां हैं, जो कि अज़रा जहां की छोटी बेटी हैं और कमाल अच्छा गा रही हैं। ख़वातीन हुज़रात, मैं अफशां का जिक्र कर रहा था। जब से मैंने बसंत का सुना था, मुझे बचपन का सुना हुआ ये गीत याद आ गया। उसके साथ बहुत सी और यादें भी थीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाके अफ़शां बीबी की इयादत भी कर लूँ और उनसे इस गीत के बारे में कुछ सुन भी लूँ। अब ये बातें सब उनके अपने मुँह से हैं जिन्होंने ओरिजिनली ये गीत गाया, और मैं चाहता हूँ कि इस मुलाकात का एक टुकड़ा इस व्लॉग में शामिल करूँ, ताकि ये मेरी या आपकी बात ना हो, बल्कि उसी के मुँह से सुनिए जो कि इन तमाम चीज़ों का खुद एक चश्मदीद गवाह भी है और जिसकी आवाज ने इस गीत को जन्म दिया। आइए देखते हैं। जी दुनिया एक बारी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ याद कर दी है गुड्डी वांगू अज मैनू सजना। पहला गाना ही मेरा है। नहीं पहला गाना नहीं सी, ए ਤੁਹਾਡੇ पहला गाना ਜਿਹੜਾ ਸੀ पहला गाना दूसरा है दूसरा ना, जिंदगी तमाशा बनी, जिंदगी तमाशा मगर बनी। ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਸੀ। हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ए बुझात तेरे वाह, साहब। मुजाहत अतरे साहब ने। और लिखिया किधर है? खच परवेज साहब। ख्वाजा परवेज साहब ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਡੰਕਾ। डंका ਡੰਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੀ। वाह, ਤੇ ਡੰਕਾ ਜੀ अमरोजिया ते पिक्चर इमरोजिया ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਮਰੋਜ਼ੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ क्या ਵਾਕਈ। बात सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ, क्या बात ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੋ ਮੁਖੜੇ ਨੇ, हाँ जी, ਗੁੱਡੀ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ गुड्डी वांगू ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ। ਉਡਾਈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? नहीं ओ नहीं बोलेगा, ए बोले।
ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਕਮਾਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਮੁਖੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਸੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ, ਤੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਵਾਹ। ਗਾ। मैं जानता हूं कि आपकी ये छोटी सी मुलाकात जो मैंने अफशा जी से करवाई है, इसने आपको तशना छोड़ दिया है। मैं आपसे वादा भी करता हूं कि एक लंबी मुलाकात जिसमें उनके दीगर गीतों का जिक्र भी होगा, वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, और वो भी बहुत जल्द पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ख्वातीन हुज़रात, वक्त के साथ साथ हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी। फरिया परवेज़ मेरी बहुत ही पसंदीदा गुलकार हैं, और क्या उम्दा खातून और अच्छी दोस्त हैं। उनका एक गीत आया था 90s में जिसने कयामत मचा दी थी। पतंगबाज सजना से बड़ा पेचा तो मच गया शोर कि दिल हुआ वो काटा, और ये गीत बरसों तक बसंत का बैकग्राउंड म्यूजिक रहा। ख्वातीन हज़रात, आखिर में मैं जिक्र करूंगा एक ऐसी क्लासिकल चीज का जिसका हमारे बचपन से एक गहरा ताल्लुक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बरसों पहले, ये गालिबन 1976 का वाकया है, कि कराची सेंटर, पाकिस्तान टेलीविजन के कराची सेंटर से एक ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम हुआ, क्योंकि तब तक टेलीविजन ब्लैक एंड वाइट था, जिसका नाम था सकल बंद फूल रही सरसों। इसे तहरीर किया था फातिमा सुरैया बजिया साहिबा ने, और इसे पेश किया था मुमताज़ शायरा मोहतरमा ज़हरा निगाह ने। और इसमें बुनियादी तौर पे खुसरो के लिखे हुए गीतों को मियाँ शहरयार की मौसीकी में सजा के पेश किया गया था, और जो आवाज़ें मुमताज़ थीं इस प्रोग्राम में, उनमें बिल्किस खानम शामिल थीं, इशरत जहां शामिल थीं, और चंद और बीबियां भी थीं। दिस वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू तूतिए शकर मकाल हजरत अमीर खुसरो। आपको पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक इदारा ऐसा होता है जो मुतारिफ करवाता है लोगों से। मेरी ज़िंदगी में ये इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न था, मुझसे बड़ों की ज़िंदगी में ये इदारा रेडियो पाकिस्तान हो सकता है। अफसोस अब ये है कि अब ऐसे कोई इदारे नहीं हैं। लोग गलत सलत चीज़ें नेट से और गूगल से हासिल करके आगे पहुंचाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ना तहकीक है और ना ही किसी किस्म की तरबियत है। बहर तौर, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े सूफ़ी थे जो मुरीद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, और उन्होंने बरसग़ीर की औरत के दिली जज्बात को वो आवाज़ और अल्फाज दिए कि आज तक बरसग़ीर की सारी ख़वातीन शादी पे, रुखसती पे, उदासी में, त्योहारों पे उन्हीं के अल्फाज को अपनी ज़बान से अदा करती हैं, और ये समझती हैं कि गोया ये तो मेरे दिल में था, ये तो मेरे जज्बात थे। खैर, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल सकल बन फूल रही सरसों था, तो इसका आगाज भी इसी गीत से हुआ। आप सब लोग इस गीत से शायद वाकिफ हों। इस गीत को जो मकबूलियत हासिल हुई है, मैं समझता हूं कि उसके अंदर इसकी बुनियादी लिखने की नीयत और वजह शामिल है। हुआ यूं था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के भतीजे तकीउद्दीन नूह की वफात हो गई, जिसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ऊपर बहुत गहरे गम के असरात छोड़े। हज़रत अमीर खुसरो कि जो उनको इश्क करते थे और उनके मुरीद थे, अपने मुर्शद को इस हालत में देख ना सकते थे। चाहते थे कि मेरे मुर्शद के चेहरे पे किसी तौर मुस्कुराहट दोबारा आ जाए और वो भतीजे के इंतकाल का गम भूल जाए। इसी तगोदौ में एक रोज अपने मुर्शद के यहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक हिंदू औरत पीली साड़ी सरसों के रंग की लपेटे हुए अपने गिर्द, हाथों में सरसों के गजरे और फूल उठाए हुए किसी मंदिर की तरफ जा रही है, ताकि मंदिर के देवता को ये दान करके वो उसकी खुशनुदी हासिल कर सके। हजरत अमीर खुसरो के जहन में ख्याल आया। उन्होंने फौरन अपने लिए एक बसंती चोला रंगवाया और सरसों के फूल काट के हाथ में पकड़े और अपने मुर्शद की तरफ चले गए। वहां पहुंच के, बहुत बड़े मौसीकार थे, उन्होंने ये बसंती गीत पहली दफा राग बहार में रचा के हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने पेश किया। और जब इसमें यह हिस्सा आया कि निजामुद्दीन के दरवाजे पर
आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों, सकल बन फूल रही सरसों। तो एक खफीफ सी मुस्कुराहट हजरत निजामुद्दीन औलिया के लबों पे आई, जो फैलते फैलते उनके पूरे चेहरे को गुलनार कर गई। मेरे ख्याल में बुजुर्गों की दुआ है कि 800 साल पहले जो गीत लिखा गया और गाया गया वो आज भी इतना रेलेवेंट है और हम सब की जिंदगियों का अभी तक हिस्सा है। इस हिस्से में एक बहुत बड़ा हिस्सा संजय लीला भंसाली साहब की फिल्म हीरा मंडी का है, और हीरा मंडी का जो मेरे ख्याल में अव्वली गाना है वो भी हजरत अमीर खुसरो का लिखा हुआ सकल बन फूल रही सरसों है, जिसे राजा निसार से उन्होंने गवाया है। ख़वातीन हज़रात, एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगा, वो गीत बहुत हसीन है। उसे तमाम अदाकाराओं ने पीले चोले पहन के, जो कि बसंत के साथ एक बहुत गहरा रब्त रखता है क्योंकि सरसों का रंग है, उसमें पिक्चराइज किया है। रक्स बहुत अच्छा है, शूटिंग बहुत अच्छी है। मगर एक बात कहूंगा, भंसाली साहब 1946 में अंदरून टेक्साली गेट में वाकया हीरा मंडी में जो बीबियां रहती थीं और परफॉर्म करती थीं, ना तो उनके इतने बड़े महल थे कि कई फवारे चल रहे हैं, वो तो 3-3 मंजिला छोटी छोटी हवेलियां थीं। उसके अलावा लाहौर में जो म्यूजिक उस वक्त हीरा मंडी के अंदर बजाया जा रहा था या गाया जा रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ताल्लुक भी हजरत अमीर खुसरो के इस खड़ी बोली के गीत के साथ था। बाहर तौर जब इंसान फिल्म बनाता है या ड्रामा बनाता है तो उसमें बहुत सारी रियायत ले सकता है। हम इसे आपकी एक रियायत समझेंगे, मगर लाहौर के साथ आपने अच्छा नहीं किया। उसकी तारीख को, उसके मकामात को, उसके इलाकों को और वहाँ की गायिकाओं को आपने नहायत लखनवी बना दिया है। बई लाहौर दी जड़ी मालजादी है ओदी ते जबान ही हो रहे, ओदा अंग ही हो रहे, ओदी तरंग ही हो रहे। बाहर तौर आपने अच्छा किया कि हीरा मंडी बनाई, और उसके बाद हमें किसी को ख्याल नहीं आया कि उन तमाम गलतियों को दुरुस्त करने के लिए हम अपनी हीरा मंडी भी बनाएं। हमारे तो अब तमाम इलाकों, तमाम मसाइल और तमाम डकैतों के ऊपर इंडिया में ही फिल्में बन रही हैं, और जाहिर है जहां फिल्म बनेगी वहां अपना वर्जन होगा। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा है जिसमें वो जीत रहे हैं। ख्याल करें पाकिस्तान वाले, ज़रा सोचें कि हमने तख्लीकी अनासर को शामिल करके अपने मुल्क के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिए। अगले एपिसोड में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मुलाकात जो बाकी बातें मैंने की हैं अफशा बेगम से वो करवाऊं।